ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Neema amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Ponsa Imana kuva mu ishengero Holy City of God Temple Kenya Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leopold Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple Kenya Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa gatatu. Leo ni Jumatano. Tuvuga ibifatanye n'umuryango. Tunasema yanayoambatana na familia. Tumaze iminsi twavuze kuri Nazareti. Tuna masiku tukiongelelea Nazareti. Tuvuga no kuri Galilaya. Na tukasema Galilaya. Aho se na hano hari hafite amateka amwe. Hapo ni mahali kulikuwa na historia inayofanana. Nta kiza cyavagayo. Hakuna kitu mzuri kilikuwa kikitoka huko. Ariko umunsi umwe. Lakini siku moja muhanuzi havuga ijambo. Nabii akanena. Yesu Kristo arahaturuka. Na Yesu Kristo akatoka huko. Yesu Kristo akurira Nazareti. Yesu Kristo akawa Nazareti. Yakuriye i Nazareti. Yesu Kristo aligrow akiishi Nazareti. Ndio mpamvu bamwise umunya Nazareti. Ndio maana walimuita mtu kutoka Nazareti. Kuko ubundi yavukiye i Betlehemu. Kwa kuwa alizaliwa Betlehemu, ariko yakuriye i Nazareti. Lakini alienda akalelewa Nazareti. Igihe yatangira kuvuga ubutumwa, wakati alianza kuhubiri, yatangire ministeri Galilaya. Alianzia ministry yake Galilaya. Niyo mpamvu bamwise umunya Galilaya. Ndio maana walimuita mwenye Galilaya, kuko yamenyekanye kuva Galilaya. Kwa kuwa yeye alijulikana kutoka Galilaya. Ariko byose byari biri mu mugambi w'Imana. Lakini yote yalikuwa kwenye mpango wa Mungu. Kwari kugira ngo Nazareti itarigeze igira izina. Ilikuwa ile Nazareti yenye haijawahi kuwa na jina. Bavuga ngo nta kiza cyaturuka. Walikuwa wakisema hakuna mazuri kutoka Galilaya. Imenyekane ko ashobora kuva ikintu kizima. Ilikuwa ijulikane kwamba huko Galilaya ama Nazareti kunaweza kukatoka kitu mzuri. Hakomoke umwami. Kutoke mfalme huko. Haleluya. 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 None bigeze Galilaya. Na ikifika Galilaya sasa, nta muvugishwa yageze akomoka Galilaya. Hakuna nabii yote amewahi tokea Galilaya. Ariko Yesu Kristo aturukagayo. Lakini wakati Yesu Kristo alitoka Galilaya, igitutsi cyari kivuye kuri Galilaya. Tusi liliondokea mji huo wa Galilaya. So ndavangwa ari gitutsi kiva ku muryango. Kwa hiyo ninasema kuna tusi linaenda kutoka kwenye familia yako. Hari gitutsi kiva mu nzu iwanyu. Kuna tusi linaenda kutoka kwa nyumba ya kwenu. Hari gitutsi kiva mu bwoko bwanyu. Kuna tusi linaenda kutoka kwa ukoo wa kwenu. Hari gitutsi kiva ku musozi wanyu. Kuna tusi linaenda kutoka kwenye kijiji cha kwenu. Hari impamvu wavukiye aho hantu. Kuna sababu wewe ulizaliwa mahali hapo. Hari impamvu wavukiye muri icyo gihugu. Kuna sababu wewe ulizaliwa kwenye nchi hiyo. Hari impamvu witwa umunyafrika. Kuna sababu wewe unaitwa Muafrika. Nukugira ngo uhindure ibintu. Ni ili wewe ukabadili maneno. Bitarigeze kumenyekana. Ubadili mambo vile havijawahi julikana. Bimenyekane kubera wowe. Vijulikane kwa sababu yako. Hatigeze kugira agaciro. Pale hapajawahi kuwa na samani. Hagira agaciro kubera wowe. Kuwe na samani kwa sababu yako. Ndio mpamvu ndavuga ngo. Ndio maana ninasema uri nyishu ku bantu. Wewe ni jibu kwa watu. Uri nyishu ku mugabane. Wewe ni jibu kwenye dunia hii. Uri nyishu ku mugabane. Wewe ni jibu kwenye continent. Uri nyishu ku gihugu cyawe. Wewe ni jibu kwa nchi yako. Ntabwo uri kibazo. Wewe si shida. Ugomba kubishyira mu bitekerezo byawe. Hii ni lazima ujue. Kamenya kutari kibazo muri society. Ujue kwamba wewe si shida ndani ya society. Ugomba kuba ikibazo muri society. Wewe hufai kuwa shida kwa society ya kwenu. Ugomba kwanga kuba ikibazo mu bantu. Ni lazima ukatae kuwa shida kwa watu. Ugomba kwanga kuba ikibazo muri isi. Ni lazima ukatae kuwa shida kwa dunia hii. Ahubwo uhinduke igisubizo. Bali
ukawe jibu. umenye ko aricyo cyatumye uvuka, Ujue kwamba ndiyo lilikufanya ukazaliwa. nicyo cyatumye uba muri icyo gihugu, Ujue kwamba hicho ndicho kilikufanya uishi kwa nchi hiyo kandi atariho wavukiye, na hujazaliwa huko. nicyo cyatumye ujya gutangurira muri icyo gihugu, Ndiyo maana ulienda ukaanzia kwenye nchi hiyo, ukatangura ibyashara, ukaanzisha biashara, ukatangura ministeri, ukaanzisha ministry, kandi atariho wakuriye. na hapo sipo kwenye ulilelewa. So hari impamvu, Kuna sababu ni ukugira ngo haheshe irindi zina, ili wewe uweke jina lingine hapo. menya impamvu uri aho hantu, Jua sababu uko mahali hapo ni impamvu y'Imana, ni kwa sababu ya Mungu, ntabwo ari accident, si ajali, ntabwo hari kubera ko wahunze, si kwa sababu wewe ni mkimbizi. ntabwo hari kubera ko ari ibindi bibazo, Huyuko hapo kwa sababu kuna shida uhari zingine, kubw'impamvu y'Imana. uko hapo kwa sababu ya Numara Mungu. kumenya ko aho hantu uri hari kubw'impamvu y'Imana, Ukisha jua kwamba mahali upo kwa sababu ya Mungu, uzaba icyo Imana ishaka. utakuwa kile Mungu anataka ukuwe. Igihe cyose wamaze kuba icyo Imana ishaka, Wakati wote wewe umesha kuwa kile Mungu anataka ukuwe, nibwo uzakora ibyo Imana ishaka. Kandi hapo ndipo utafanya yale Mungu anayoyahitaji. iyo dusomye Itanguriro 4 guhera ku murongo wa 25, Tukisoma Mwanzo 4 kuanzia mstari wa 25, Adamu arongera atwika umugore we inda, abyara umuhungu amwita Seti. Ati uku niko Imana ishumbushije urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli, kuko Kaini yamwishe. Adamu akamjua mke wake tena, akazaa mwanamume, akamuita jina lake Seti, maana alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili, kwa sababu Kaini alimuua. Na Seti abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Na Seti naye akazaa mwana, akamuita jina lake Enoshi. Hapo ndipo watu walipoanza kuliita jina la Bwana. Igihe Adamu yabyaraga abahungu babiri, Wakati Adam alizaa vijana wawili, Abeli yishwe na Kaini. Habili aliuliwa na Kaini. Abeli amaze kwica Kaini, Habili kisha uliwa na Kaini, asigara wenyine Kaini. Kaini alibaki peke yake. Icyo gihe Adamu yari afite umubabaro. Wakati huo Adam alikuwa na huzuni, ariko kubw'imbabazi z'Imana, lakini kwa rehema za Mwenyezi Mungu, amahirwe ya kabiri, second chance, Mungu akampea bahati ya pili. Imaze kumuha amahirwe ya kabiri, Mungu akishampea bahati ya pili, abyara undi muhungu, akazaa kijana. Abyaye umuhungu amubonye, wakati alimuona huyo kijana, amwita Seti, akamuita Seti. avuga ngo uyu ni Seti, akasema huyu ni Seti. bisigura ngo inamaanisha kuko Imana inshumbushije, kwa kuwa Mungu amenirejeshea. Imana ishumbushije urundi rubyaro, Mungu amenirejeshea uzao mwingine mu cyimbo cya Abeli, kwa niaba ya Abili, kuko Kaini yamwishe. kwa kuwa Kaini alimuua Abili. Nono birasa nkaho wa mubabaro yari afite wa Abeli urangiye, ni kama ile huzuni aliyokuwa nayo kwa sababu ya Habili imeisha. Urabizi ikintu cyaguteye umubabaro, unajua kilicho kuhuzunisha, ntabwo uwo mubabaro ujya urangira utarabona ikigisimbura. Huzuni haiwezi ikaisha baada ya kupata cha kureplace hiyo kitu. Watakaje mu buzima, ukipoteza kitu kwenye maisha, umubabaro wacyo ntabwo ugirangira, huzuni hauishi kugeza igihe ubonye ikintu kigisimbura, hadi ile siku utapata kitu cha kukireplace. Ibindi byose ni pretenders, vitu vingine vyote ni kujifanya. Ibindi byose ni pretenders, vitu vingine vyote ni kujifanya. Ariko ubonye ikintu gisimbura cya kindi watakaje, lakini ukipata kitu cha kureplace kile chenye ulipoteza, huzuni inaisha. Iyo wirukanywe ku kazi, ukifukuzwa kazini, ukabona kandi keza kurusha kandi, na upate kazi mzuri kuliko ile nyingine, umubabaro wari wagize urashira, huzuni uliyekuwa nayo inaisha. Iyi byashara bipfuye, biashara ikiharibika, ukabona ibindi byashara, upate biashara nyingine, umubabaro ufite wa byashara bya mbere urashira, huzuni uliyekuwa nayo ya ile biashara ya kwanza inaisha. Iyo uretswe ugatabwa, ukitupwa, uyubonye ikindi gisimbura icyo kintu, na ukipata kitu kingine cha kureplace hiyo kutupwa, umubabaro urashira, hiyo huzuni inaisha. Nuko byagenze no kuri Adamu. Hivyo pia ndivyo kulienda kwa Adamu. Yari agifite umubabaro wa Abeli, alikuwa na huzuni ya Habili, kugeza igihe yaboneye Seti, hadi ile siku alikuja kupata Seti. Uwiteka guhe Seti. Kwa hiyo Mungu akupe Seti. Ndavuze ngo ubone Seti wawe mu izina. Ninasema
upate seti wako kwa jina la Yesu. hari seti ukeneye, Kuna seti unayemhitaji. hari seti ukeneye mu buzima Kuna bwawe, seti unayemhitaji kwa maisha hari yako. seti ukeneye mu mbero yawe. Kuna seti unayemhitaji kwa life Avuke yako. mu izina rya Yesu, Akazaliwe kwa jina la Yesu. aboneke mu izina rya Yesu. Akaonekane kwa jina la Ku Yesu. murongo wa 25 Kwenye turavuze mstari wa 26 kunasema ngo hivi: Seti abyara umuhungu amwita Enoshi. Seti naye akazaa mwana akamuita jina lake Enoshi. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Hapo ndipo watu walipoanza kuliita jina la Bwana. Haleluya. Haleluya. No, kuri indi generation Seti arabyara, Kwa hiyo kwenye generation nyingine Seti akazaa. abyara umwana amwita Enoshi. Seti akazaa mtoto akamwita Enoshi. Igihe Enoshi yavukaga, Enoshi alipozaliwa abantu bagaruka ku Uwiteka. watu wakamrudia Mungu. Hari impamvu Enoshi yavutse, Kuna sababu Enoshi alizaliwa. ni ukugira ngo abantu bagaruke ku Ni Uwiteka. ili watu wamrudie Mungu. Reba igihe cyari gitambutse, Angalia muda wote uliyekuwa umepita, abantu batari ku Mana, watu wakiwa hawako kwa abantu Mungu. badahimbaza Imana. Watu walikuwa hawamuabudu Mwenyezi Ariko Mungu. igihe Enoshi yavutse, Lakini wakati Enoshi alizaliwa, hari papasi, hari umugambi watumye Enoshi avuka. kuna sababu iliyefanya Enoshi azaliwe. Ni ukugira ngo abantu batangire guhimbaza Imana. Ilikuwa watu waanze kumwabudu Mwenyezi Igihe Mungu. Enoshi yavukaga, Wakati Enoshi alizaliwa, yatangije fellowship, alianzisha maombi ama alianzisha kumwabudu Mwenyezi Mungu. atangiza igikorwa cyo kwigisha abantu Imana. Alianzisha kazi ya kufunza watu yanayoambatana na Mungu. Abantu batangira kugaruka ku Mana, Watu wakaanza kumrudia Mwenyezi abantu Mungu. batangira guhimbaza Watu Imana, wakaanza kumtukuza Mungu. kubera ko Enoshi Kwa yavutse. kuwa Enoshi alikuwa amezaliwa. So yavukiye umugambi. Kwa hiyo Enoshi alizaliwa kwa sababu. Ndavuga ngo hari umugambi watumye uvuka, Ninasema kuna sababu iliyofanya wewe uzaliwe. kandi uwo mugambi watanguye umunsi Na uvuka. sababu hiyo ilianza wakati wewe ulizaliwa. Igihe uvuka, Wakati wewe ulizaliwa, hari ikintu gishya cyakibayeho, kuna kitu mpya kilitendeka. hari ikintu cyakibayeho muri society, Kuna kitu kipya kilifanyika kwa society. hari ikintu cyakibayeho mu muryango. Kuna kitu kipya kilifanyika kwenye familia Enoshi yenu. igihe aza mu isi, Enoshi wakati alikuja duniani, gutangira guhimbaza Imana kwari kubayeho, mambo ya kumwabudu Mwenyezi Mungu yalianza. kugaruka ku Mana kwari kubayeho. Kumrudia Mungu kulianza. Haleluya. Haleluya. Kugaruka kongera guhimbaza Imana byari bitambuye. Kurudi kumtukuza Mungu tena kulianza. Abari bari bagiye Imana Waliyekuwa wamemsahau Mungu batangira kugaruka ku Mana, wakamrudia Mwenyezi Mungu. abatari bakorera Imana Waliyekuwa hawamtumikii Mwenyezi bagaruka Mungu ku Mana. wakaanza kumrudia Mungu. Hari impamvu wavutse, Kuna sababu wewe ulizaliwa. hari impamvu wavutse, Kuna sababu wewe ulizaliwa. hari impamvu wakuriye aho hantu, Kuna sababu umelelewa mahali hapo. hari impamvu wisanze aho Kuna hantu. sababu ulijipata mahali hapo Ni ukugira ngo umuntu w'agaciro, ili wewe uwe mtu wa samani, bitume igihugu kinezerwa, na yafanye nchi ifurahie, bitume abantu banezerwa. yafanye watu wafurahie. Ntabwo uriho ku bwawe, Huyupo kwa ajili yako. ntabwo uriho ku bwawe, Wewe huyupo kwa ajili yako. ntabwo ubayeho kubera wowe, Wewe huishi kwa sababu yako. ubayeho ku bw'abandi, Unaishi kwa sababu ya watu wengine. ubayeho ku bw'abandi bantu, Unaishi kwa sababu ya watu wengine, no kugira ngo ugarure icyubahiro cyaho hantu. na unaishi ili ukarudishe heshima ya mahali hapo. So niyo mpamvu Imana yagupwetinza aho Ndio hantu. maana Mungu alikuweka mahali hapo. Uyu munsi wa none Leo hii menya impamvu uri aho hantu, jua sababu gani uko mahali ni hapo. kubw'umugambi Ni w'Imana, kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. ntabwo ari igihamana. Ni kwa mpango wa Mungu, si kwa bahati mbaya. Ibuka, Kumbuka, wavukiye kuba igisubizo, wewe ulizaliwa kuwa jibu. uri igisubizo cy'abantu, Wewe ni jibu ya watu. uri igisubizo cy'abari, Wewe ni jibu ya watu. uri igisubizo. Wewe ni jibu, Uharanire kuba inyishu. na upambanie kuwa jibu. Jya wama wibuka rya jambo, Ukumbuke lile neno kila siku. niba atari wowe Kama si wewe, ninde ni azabikora? nani atafanya? Niba atari uyu munsi, Kama si leo, ubwo ni ryari? ni lini? Shalom, Shalom. Yesu aguhezagire. Yesu akubariki. Tuzakomerezaho, Tutaendelea ujye hapo. wibuka gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Ukumbuke kushare na wengine habari njema. Shalom. Shalom. Ibuka nimero ya telefone, Kumbuka ile namba ya simu gutanya 254 plus 254 743 743 942 942 757. 757. Fata nanjye gusengera isengesho. Omba pamoja nami. Ni ukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu w'iteka iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili
hili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Uwiteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Uwiteka kumurikisha izo maso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Uwiteka neza guha amahoro. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani kwa jina la Yesu. Amen. Shalom. Shalom.